Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. To explain about schematic and paradigmatic relation in syntax. A paradigmatic relation is a relation that holds between elements of the same category, elements that can be substituted for each other in contrast with the schematic relation, which applies to relation holding between elements that are combined with each others. Every item of language has a paradigmatic relation with every other item which can be substituted for it, such as cat with dog. And a schematic relationship with items which occur within the same construction. For example, in the cat set on the mat, a cat with the end set on the mat. The relationship are like X. The aim of the current study was to check the impact of teaching syntagmatic and paradigmatic relation of learning grammatical structure among Iranian intermediate EFL learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatmawati Boholi. I will explain about syntax and participant syntax. Syntax is one of the branch of linguistics that study the rules of determinants, how words from prearrange and branch from sentence. There are two parts of sentence that are very important in the syntax process, namely prearranged and clause. Jadi, sinteks adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari kaidah yang menentukan bagaimana kata membentuk frasa dan frasa membentuk kalimat. Ada dua bagian yang terbentuk dalam proses pembentukan sinteks, yaitu frasa dan klausa. Frasa is a group of words that have a function as a unit in sentence, a group of words that form grammatical unit. Frasa merupakan sekelompok kata yang mempunyai fungsi sebagai suatu unit pada sebuah kalimat, suatu kelompok kata yang membentuk unit gramatikal. The next is independent clause and dependent clause. Independent clause is a clause that have a complete structure and has the potential to become a major sentence. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai struktur lengkap dan berpotensi menjadi kalimat mayor. The next is dependent clause. Dependent clause is that has incomplete structure, usually accompanied by element of the subordinative conjunction. A broad clause can also be defined as clause that can stand alone, have a perfect sentence, only has the potential to be an important sentence. Klausa terikat adalah klausa yang mempunyai struktur tidak lengkap, biasanya disertai unsur konjungsi dan subordinatif konjungsi. Klausa terikat juga dapat didefinisikan sebagai klausa yang tidak berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, hanya mempunyai potensi sebagai kalimat sempurna. The last is participant syntax. People who are against the teaching syntax linguistics are use of the theory and not procedure of language theory. They are only used the theory production by linguistic of for linguistic independence, linguistic and language teacher difference and several way. For example, in the times, goals, method, and attitude.
Jadi, orang yang bergerak dalam pengajaran linguistik sinteks adalah pengguna teori dan bukan penghasil teori bahasa. Mereka hanya menggunakan teori yang dihasilkan oleh pakar bahasa atau ahli bahasa. Memang, ahli bahasa dengan guru bahasa berbeda dalam hal ini yang berhubungan dengan tujuan, metode, dan sikap. I think that's all my explains. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safri. Today I will explain a material about subject, object, complement, and engage. The first subject is the person, place, things, or idea that is performing in actions. For example, they write a letters. Subjek yang dimaksud di sini adalah they. The second object is a person, object, or whatever is given in actions. For example, I learn piano. Yang dimaksud di sini sebagai objek adalah a piano. The third complement. Complement is a word or group that complete the predicate in sentence. For example, she is beautiful. Complement yang dimaksud di sini adalah beautiful. The last, engage. An engage is usually adverb to modify a verb. Jadi engage ini bisa dikatakan juga sebagai adverb, itu kata keterangan, dimana kata keterangan ini mempunyai 6 kata keterangan. Yang pertama, time engage. Yang kedua, recent engage. Yang ketiga, frequency engage. Yang keempat, recent engage. Yang kelima, degree engage. Dan yang keenam, manner engage. I think for me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Shirley and my register number is A1M2 16051. Okay, I am the last speaker in this group and the topic of my material about theme, rhyme and focus, topic and comment, and the last is given and new. So, terdapat 4 subtopik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah theme. Di sini saya mengutip pendapat dari 2 ahli. Yang pertama dari Randy J. Lapola. Beliau berpendapat bahwa theme is defined as the beginning of the speaker's utterance. Maksudnya adalah tema merupakan sesuatu atau kalimat yang diucapkan di awal pembicaraan dari pembicaranya. So, yang kedua dari Halliday in 1967. Beliau berpendapat bahwa theme is what is being talked about, the point of departure for clause as the message. So, for example, Peter saw a book last week. Menurut Halliday, tema dari contoh tersebut adalah kata Peter. So, another examples are, what did Mary read yesterday? And when Alex did watch the movie? So, menurut Halliday, temanya adalah dari kedua contoh tersebut, temanya adalah kata what and when. Kemudian subtopik yang kedua adalah rhyme and
and focus atau rima dan fokus akhir. Di sini menurut pendapat Halliday, rima is the part of a clause that gives information from the theme. Maksudnya rima merupakan rima merupakan bagian dari klausa yang merupakan yang berisi informasi tentang topik. So, and focus atau fokus akhir menurut English grammar, fokus akhir merupakan informasi yang penting atau the most important information in a clause or sentence is placed at the end. Maksudnya adalah informasi yang penting, yang sangat penting dari sebuah klausa atau kalimat dan terdapat di akhir kata atau di akhir daripada kalimat, ya. So, subtopik yang ketiga adalah topic and common. So, topic menurut Randy Jalapola adalah topic is defined as what the clause is about. Di sini topik hampir mirip dengan tema. So, common as what is said about the topic. For example, Mary ran away. Kata topik dari contoh tersebut adalah kata Mary dan komennya adalah kata run away. So, subtopik yang terakhir adalah given and new. Given di sini as that which is not recoverable from the preceding discourse, while given is that which is not new. According to Halliday in 1967, is the structure can be new given in some language as a mark pattern and in some language as the unmarked pattern. I think that's all from me.